Hello guys, good evening. For today's video guys, ito yung lulutuin. Niluluto ko pala yung pinakamagalang naman na gulay. Alam nyo na yan. Pinakamagalang na gulay. Opo. Yan guys. May halong karninas guys. As usual, paborito natin yung karninas panghalo sa gulay. Ayan. For today's video. Sinong nakain ng upo guys? Mabait ito, mabait. Upo. Ayan guys, ang pinakabait guys. Maliban sa upo. Yan ang busin ko guys. Oh, man daw. Maganda lang busin ko guys, no? Oh. Ayan. Malapit ng maluto. Maya. Ihalo mo na lang yan doon. Meron din tayong bangus na inihaw. Yung paborito na bahaw guys. Ano yung bahaw guys? Harap nyo guys, bahaw. Check natin, check. Ayan. Okay, maya ulit. Takpan muna. Okay, check ulit kung okay na ba. Okay. Hindi pa. Uy, parang okay. Kunti na lang. Luto na. Very good. A few minutes na lang. At saka ito pa guys. Meron pang lulutuin. Sarap din to guys. Oh. Kamuti guys, kamuti. Kung hindi man kamuti, kamuya. Ayan, kamuya. Kamuti. Nice. Isahin natin. Okay, check natin ulit. Uy. Kung luto na ba? Ayan, tikman natin. Tikman natin yung laman. Mainit pala. Parang bigyan natin ang magic sarap. Magic sarap. Magicin natin para sumarap. Yan guys. Ang ibig sabihin ng magic sarap guys, magicin para sumarap. Ganyan. Alright. Okay. 2 minutes. Luto na yan guys. Okay. Okay, luto na yan. Guys. Alaga ko. Ingin na. Ano, gutom pa or matutulog na? Tulog na. Okay. Bruno, pasok. Bruno. Pasok. Uy. Pasok na. Talaga.